Maninoy Music Library. Ako na igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan. Kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuwan ay ginatawag, minurosang malutak. Ang banwasang barutak, sang timpo nga una, sakop sang bumanggas, bilang kabisira. Di rin nagapuyo, putas yung nga pamilya. Kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta, ginsakop sang malain, nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain, nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak, ang madasig sa tanan. Sa kapin sa duwa, kagatos nga ilaging huktan. Galangoy sa tubigon, kag madalom nga lunang. Sa tanan nga kabayo, ni Simon Tutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Tutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila, ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak, bakadto sa ilong iro, sa gobernador Silyo, siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghagi sa kaugalingon, agud na luwas ang tinawo sa gahong sang katsila, sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggat, gobernador general nagpadala sing sulat. Himulagon ang minuro nga sadto malutak, mangin barutak mibo, apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Maninoy Music Library. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak, apang nangin baganihan, nga mangin palanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato.